Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी यो adjective को comparative र superlative मा चेन्ज गर्दै छौं है. सो हामीले अगाडि पनि भिडियोज बनाएका छौं, त्यो पनि हेर्नु होला. Okay, let's get started. Wide भनेर छ. अब wide को के छ हुन्छ comparative. Wide, wider and widest भनेर भयो. Comparative मा कि त er लाग्छ कि त more भनेर लाग्छ. सुपरलेटिभ मा कि त est लाग्छ कि त most भनेर लाग्छ. ओके, thick. सो thick को के छ हुन्छ thick, thicker, thickest. Intelligent, intelligent को more intelligent and most intelligent. फेरि intelligenter भनेर भएन फेरि है. Most intelligent. Safe, safer and safest. Narrow, narrow भनेको साँघुरो. Narrow, narrower and narrowest. Interesting, more interesting and most interesting and most interesting भनेर भयो. Fat, fatter and fattest. Bad, bad को चाहिँ अलिक ट्रिकी छ है. So bad, worse and worst. Far, farther and furthest. F-U-R-T-H-E-S-T, furthest भनेर भयो. Easy, easy, easier and easiest, सबैभन्दा सजिलो. Easiest, delicious, more delicious and most delicious, most delicious भनेर भयो. Useful, more useful, more useful and most useful. Attractive, more attractive, यसमा चाहिँ more and most नै लागेको छ है. And most attractive. Handsome, more handsome and most handsome. High, higher and highest. Cold, colder and coldest. Cheap, cheaper and cheapest भनेर भयो है. अब यसलाई पढ्दाखेरि तीनटै सँगै पढ्ने. वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, इन्टेलिजेन्ट, मोर इन्टेलिजेन्ट, मोस्ट इन्टेलिजेन्ट, यसरी क्रमबद्ध रूपमा सँगै पढ्ने र यु विल गेट द ह्याङ अफ इट है त. ओके, सो हामीले यसरी अरू पार्ट पनि बनाएका छौँ, त्यो पनि हेर्नु होला है त. सो बेसिक इङ्ग्लिसको लागि you can call us or WhatsApp us. हाम्रो नम्बर डिस्क्रिप्सनमा छ. So thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Goodbye.